저는 메시지 준비하기 때문에 쉽게 할 수 있습니다만은 새가족들이나 여러분들이 이 기도를 시작하실 때에 우리는 이게 성삼위 하나님과 보좌의 그다음에 세계복음화 하나님이 주신 건데 또 하나의 다른 큰 세계들이 있단 말이죠. Vemos que es la bendición del Dios Trino, la bendición del trono celestial, las tres épocas, pero vemos que hay otro mundo que es muy grande que está aquí también, incluido dentro de esto. 에베소 2장 2절. Como dice Efesios 2:2, es lo que está en la potestad del aire. 저는 이 기도도 같이 합니다. Yo oro también juntamente con este contenido. 그렇게 해서 이렇게 오늘 1강 때 얘기한 대로 하루에 한 번은 세밀하게 깊이 들어가 풀어서 기도해야 돼요. Como dije en el primer mensaje, estos puntos, cada uno de ellos los desarrollo muy profundamente. 그래서 이제 요걸 전부 타임을 내가 이게 호흡에 맞추어서 건강도 회복할 겸 이러면서 이 부분을 전달하는 겁니다. Y para poder restaurar mi salud también, pues lo pongo acorde a la respiración y también oro para que sea transmitido. 이 목사님들은 메시지 쪽으로 전달하고요. 이렇게. Especialmente los pastores para que lo puedan transmitir mediante el mensaje. 완전히 이것은 빛을 전달하는 영적인 레이저입니다. Porque eso es un láser espiritual el cual transmite la luz. 틀림없이 그렇습니다. Indudablemente es 요거 así. 하실 때 하루에 한 번만 Entonces, una sola vez, por lo menos al día. 이 부분에 말씀을 붙잡는 겁니다. Y de manera concreta lo que tienen que hacer es estar tomando la palabra. 말씀을 붙잡을 때 그냥 붙잡지 말고 Es tomar la palabra y no de cualquier manera. 주일날 강단 말씀을 붙잡을 때 여기에 단어가 하나 나올 겁니다. Entonces, el domingo cuando den el mensaje, van a ver que hay una palabra en ese 단어가 하나 mensaje. 분명히 나와요. Pues podrán recordar ciertamente una palabra, ¿verdad? 목사님들도 설교를 하시면서 그거는 찾아야 됩니다. Y los pastores al hacer el sermón también deben de buscar esto 하나님이 mismo. 성도님들이 전달하라고 하는 절대적 흐름이 있잖아요. 그걸 전달하는 거죠. Vemos que hay una corriente absoluta que tienen que transmitir. Eso es lo que deben de hacer ustedes. 그래서 이걸 가지고 핵심까지 가는 겁니다. Y hasta el culto núcleo tienen que llegar continuamente con eso, todos los días orando por eso. 놀라운 일이 벌어질 겁니다. Cosas sorprendentes 그래서 tomarán 이 lugar. 증거를 가지고 다시 이제 강단으로 가는 거죠. Y con estas evidencias volvemos otra vez a tomar el mensaje que viene en el púlpito el domingo. Y vuelve otra vez así. 이러면 분명히 하나님의 말씀 성취되는 흐름이 보입니다. Y ciertamente veremos el cumplimiento de la palabra de Dios aquí. 여기까지 가져야 성도님들이 신앙생활이 되는 거예요. Hemos de llegar hasta este punto para que los creyentes puedan llevar a cabo su vida de fe. 아마 세계 어느 종교에서도 못하는 겁니다. 여러분이 하실 수가 있어요. Esto seguramente no lo pueden hacer en ninguna religión del mundo, pero ustedes lo pueden hacer. 기도로 누리고 말씀의 흐름을 따라 누리는 거예요. Lo tienen que disfrutar mediante la oración y tienen que seguir la palabra. 그러면 저는 다음 주에 설교할 것도 핵심하고 연결되어 와가지고 이 본문에서 하나님이 우리 성도님들이 주시려고 하는 게 뭐냐 이거 붙자는 거예요. Yo también estoy orando para que se conecte con el culto núcleo y durante toda la semana para que, ¿qué es lo que Dios desea que yo transmita a través de este mensaje? Eso es por lo que yo oro. 그래서 고린도전서에는 3장 16절에 너희가 하나님의 성전이거든요. En Primera de Corintios dice, sois templos del Espíritu de Dios. 2부 때는 우리가 하나님의 성전이에요. Y la semana pasada en el segundo culto era, somos templos del Espíritu de Dios. En 2 de Corintios capítulo 6. Estas palabras son de verdad muy importantes. 그렇다면 우리가 어떤 응답을 받아야 될 것이냐. Por eso, ¿qué respuestas hemos de recibir? 이러면 이 말씀이 반드시 성취가 되어집니다. Y ciertamente esta palabra se va a cumplir. 그래서 우리 이걸 보고 하나님의 나라 이렇게 말해요. Por eso nosotros hablamos del reino de Dios, es el cumplimiento de las obras del reino de Dios. Vamos hacia esa dirección. 반드시 미래에 보인다. Y ciertamente se verá el futuro aquí. 그리고 이 기도를 계속 하고 있으니까 저는 지금 확실하게 보여요. 여러분의 교회와 우리 교회에서 세 가지 뜰을 만들어서 하나님의 역사에. Y orando por esto podemos ver claramente que tanto ustedes en sus iglesias como yo en la mía tenemos que establecer los tres atrios para transmitir esto continuamente. 예수님께서 화를 내면서까지 지적한 세 가지 뜰. Son los tres atrios que Jesús, enfurecido, 회복하는 거죠. dijo que había que hacerlo, hay que 이 restaurarlo. 말씀이 살아서 여러분에게 오는 게 안 보입니까? 이거를 성도님들과
렘넌트에게 전달해야 돼요. Ustedes no ven cómo esa palabra viene a ustedes, tienen que recibirlo y transmitirlo a los nuevos creyentes. 그러니까 곧 그게 237 치유 서밋이란 말이죠. Esas son las 2, 3, 7 naciones, la sanidad y la cumbre. 이것을 24 시스템 만들어 주고. Hay que hacer un sistema que tenga 24 horas esto. 그래서 이거 할 때 참고해야 될 거는 Por eso así lo que deben de tener en cuenta, 오늘 흔히 살아있는 하나님의 말씀 이렇게 합니다. tenemos que ver la palabra de Dios que es viva. 살아있는 하나님의 말씀이 되려고 할 때는 반대말은 죽었다는 말이 되는데 말씀이 죽은 건 아니잖아요. 살아있는 하나님 말씀이라 할 때는 세 가지를 꼭 참고해야 되는 A 겁니다. tomar la palabra de Dios que es viva, lo opuesto sería la palabra de Dios que está muerta, pero es algo importante que tenemos que tener tres cosas en mente al hacer esto. 다 외우란 말이 아니잖아요. No se refiere a memorizar los 66 libros bíblicos. 살아있는 하나님의 말씀은 구원을 이루기 위한 구원과 함께 일어나는 말씀이라. La palabra de Dios que es viva podemos ver que está relacionada y direccionada con lo que es la salvación. 하나님 목표는 이거잖아요. El objetivo de Dios es este. 그런데 어떤 기독교인이든지 간에 이 부분을 빼고 하나님의 말씀을 보면은 손해입니다. Sea el creyente que sea, si quita este aspecto y ve la palabra de Dios, va a tener pérdidas. 대표적인 예 유대인이죠. Y representativamente podemos ver que eran los judíos. 그리고요 하나님의 말씀만 붙잡는 거죠. Quitaban esto y solamente tomaban la palabra de Dios sin más. 그래서 앞으로도 전 세계 문제가 될 천주교가 하나님 말씀 이 구원 빼버리고 많은 말씀들을 붙잡는. Por eso en adelante vemos como el catolicismo va a seguir trayendo problemas porque quitan este aspecto y solamente toman la palabra de Dios. 그래서 우리가 늘 여기서부터 시작돼서 Por eso siempre comienza aquí 여기서부터 시작돼서 이까지 왔잖아요. y llega desde Génesis 3:15 hasta Juan 19:30. 성경은 이걸 말씀하시려고 하는 거란 말이에요. Porque la Biblia está tratando de reflejar esto. 사단의 권세를 깨트린 그리스도께서는 모든 걸 다 이뤘다는 거 가져오는 겁니다. Este Cristo que aplastó la cabeza de Satanás vemos que ha llegado hasta este aspecto y lo cumplió todo en la cruz. 그래서 우리가 이 사실을 내 생명으로 받는 것을 보고 영접하는 자고 그 이름 믿는 자들에는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. Por eso tomamos esto en nuestras vidas y como dice Juan 1:12, a los que creen en su nombre les da la potestad de ser llamados hijos de Dios. 영접하면 어떤 일이 벌어져요? ¿Qué pasa con los nuevos creyentes? ¿Qué pasa cuando aceptamos? Al aceptar, ¿qué pasa? 하나님의 성령이 역사할 거예요. El Espíritu Santo de Dios obra. En 1 Corintios 3:16. Por eso somos templos del Espíritu de Dios. 이 일도 고린도서 12장 3절 성령이 아니고는 그리스도를 주라 신할 수 없는. Y como dice, estas obras no pueden ser de otra manera. Como dicen 1 Corintios 12:3, si no es por el Espíritu de Dios, no podemos confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. 주신 말씀이잖아요. Y es la palabra que nos dio Él, lo que 이 nos enseñó. 흐름을 참고하고 따라가는 것이 살아있는 말씀이 되는 겁니다. Y podemos ver que de esta manera, viendo la corriente, puede ser una palabra que es 꼭 viva. 해주셔야 될 거는 이 부분을 혼자서 할 수 있도록 하기 전에 이것부터 먼저 Y lo que deben de hacer es que ustedes deben de concentrarse primeramente en esto para que esto segundo pueda tomar lugar por sí solo. 너희는 가서 모든 족속 제자 삼아라. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, 아버지와 아들과 성령 이름으로 세례를 주라. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 모든 것을 가르쳐 지키게. y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 자, mandado. 예수님이 뭘 주셨습니까? ¿Qué es lo que nos mandó y nos enseñó? 꼭 Jesús. 이거는 해줘야 돼요. Esto deben de hacerlo sin falta. 산에서요. 완전히 바꾸어야 될 걸 주었습니다. Vemos que en ese monte les habló de lo que debían de cambiar por completo. 그리고 마태복음 13장 1절에서 58절에 복음과 생명과 천국이 어떤 것인지 하나님이 막 이 비유로 설명했죠. Y en Mateo 13, 1 al 58 les habló de lo que es el Evangelio, lo que es el reino, y lo explicó con palabras. 마태복음 16절만 보면 안 돼. 13절부터 20절까지 보세요. No es ver Mateo 16, sino es ver Mateo 16 del 13 al 20. 많은 사람들이 그래서 엘리야라 합니다. 예레미야라 합니다. 세례요한이라고 합니다. 선지자라고 합니다. 이렇게 보죠. Muchas personas ven que Cristo era como Elías, como Jeremías, como uno de los profetas, lo veían así nada más. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시면 했더니 칭찬해놓고는 아무에게도 말하지 말라. Le dijo, tú
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, después de decir eso y comprobarlo, le dijo que no lo dijeran a nadie. Es muy importante esto. ¿Por qué dijo que no lo compartieran a nadie? Debían de explicarlo por todos los sitios. 아직도 이런 일이 남아있기 때문에. Porque aún quedaba todo esto, Mateo 17, 1 al 9. 모세, 엘리야 다 사라지고 그리스도만 남았다. Moisés, Elías, todos desaparecieron, pero solo Cristo quedó ahí. 그 예사로운 얘기처럼 보이지만 대부분 신자들은 아직도 모세를, 아직도 엘리야를 흐르고 있어요. Parece que sea algo pasajero, pero hay muchos creyentes que siguen con Moisés y con Elías, tomando eso nada más. 부활하셔서 말씀하셨습니다. Resucitó y lo dijo. Mateo 28, 16 al 20. 그리스도께서 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨습니다. Finalmente resucitado, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 그래서 다 이루었다. Por eso, consumado es. 그리고 마지막으로 하신 게 이거예요. Y por último, lo que dijo es esto. 감람산에서요. En el monte de los 모든 걸 Olivos. 얘기 다 하신 겁니다. le dijo todo esto. 그래서 여기까지를 확인하도록 만들어요. Por eso hay que ayudarles a que confirmen hasta este aspecto aquí. 이때 남은 게 있죠. Y hay algo que nos quedará aquí, 뭡니까? que es, 이 언약을 붙잡고 집중했는데 하나님이 그리스도께서 주시는 응답이 온 겁니다. hemos hecho esto, pero Dios nos da las respuestas mediante Cristo. 이게 기준입니다. Ese es el estándar. 새가족 붙잡고 가르쳐야 될 기준, 금토일 시대 열어야 될 기준. Ese es el estándar para los nuevos creyentes y el estándar para abrir la época del fin de semana de 3 요거 días. 언약으로 붙잡고 요거 조금 바꾸고 이러면 역사 분명히 일어나는데 어떤 응답이 옵니까? Tomando este pacto y cambiando un poco esto, ¿qué respuestas vendrán? 드디어 오순절 날이 이미 이르매 Finalmente, cuando llegó el día de Pentecostés, 모든 것 다 나옵니다. todo aparece aquí. 성도님들의 처음부터 가르쳐야 돼요. 예배 통해서 모든 것 다 찾아내요. Desde el principio hay que enseñar esto a los nuevos creyentes. Hay que darles la respuesta y todo a través del culto. 장로님들 장모님들 중위자분들 스스로 진단해야 됩니다. 예배 통해서 모든 것 다 찾아내요. Ancianos y líderes de la iglesia deben de diagnosticar eso. Tienen que recibir todas las respuestas mediante el culto. 제대로 된 예배입니다. Ese es el culto correcto. 세절기 Las 3 fiestas. 나왔죠? Aparece ahí, ¿verdad? Las 2, 3 y naciones, aparece todo ahí. 미래 El futuro, 다 나왔습니다. todo aparece ahí. 어디 교회가 뭔지 2장 42절 다 나왔습니다. Aparece qué es la iglesia. 이 말씀 붙잡고 갔더니 47절에 날마다 승진해서 날마다 집에서 나와요. En el 2.47, en el templo y en las casas aparece todo lo que viene a ser ahí. 이 언약 붙잡고 갔는데요. 가장 먼저 이 일이 일어난 거죠. Tomaron este pacto y eso es lo primero que aconteció. Hechos 3, 1 al 12. 여러분에게 이 응답 누리고 있으면 안전뱅이를 이렇게 세운다는 뜻이 아니죠. 이게 뭡니까? Si están recibiendo esto, no simplemente quiere decir que se levantara el cojo. ¿Qué quiere decir para nosotros 여러분 aquí? 통해서 절대 불가능했는데 복음으로 이스라엘 민족 전체를 깨닫게 만드는 역사였나. Es absolutamente imposible para ustedes, pero se levantan las obras que cambia Israel por 그 completo. 다음에 일어난 게 이겁니다. Y lo siguiente que toma lugar es 그 aquí. 누구도 할 수 없는 정치도 해결할 수 없는 이 문제를 사마리아 역사였나 거죠. Ese problema de la política que nadie podía solucionar en Samaria se 드디어 solucionó. 환란 통해서 안디옥 교회 생겨서 세계 복음의 문을 열게 됩니다. Finalmente hubo una gran tribulación en Samaria y se levantaron grandes obras aquí. 그리고 여기까지 얘기를 해줘야 Y 돼요. hay que decirles hasta este aspecto. 선교사 파송됩니다. Fueron comisionados los misioneros por primera 사도기 vez. 16장 6절에서 10절 마게도냐로, Hechos 16, 6 al 10, 19장 Macedonia. 21절 로마로. El 19 del 8 al 20, Roma. 살아있는 하나님의 말씀의 흐름을 쫙 얘기한 겁니다. Es la corriente de la palabra de Dios hasta este punto. 자, 이런 길을 알고 성경을 많이 봐야 되지. 이것도 모르고 많이 본다. 성경에 진짜로 안 읽어도 되는 부분도 있습니다. Hemos de conocer esto y ver la Biblia. Hay muchas cosas que no haría falta tampoco leerlas tanto. 뭐 안 읽어야 된다 이 말이 아니지만은요. 이걸 설명하기 위해서 있는 말들이란 말이에요. No quiere decir que no haya que leerlo en sí, sino que todo eso está para explicar este verdadero contenido. 이러면
여러분이 새로운 응답이 시작될 겁니다. Así comenzarán respuestas nuevas. 많은 행사와 많은 걸 통해서 교회가 부흥되는 게 아니고 이제 이렇게 나옵니다. No es que hay muchos festivales y cosas que vengan aquí, sino las obras se levantan en la iglesia a partir de esto. 하나님은 여러분들에게 갈급한 영혼을 붙여주실 Es 거예요. que Dios les envía esas almas sedientas a ustedes. 이 갈급한 영혼의 특징이 있어요. Hay características de estas personas que están sedientas. 오늘 이 교재에 나와 있는 겁니다. Aparece ya en el libro en el día de hoy. 이 갈급한 영혼은요, 단번에 복음을 열어요. Estas personas sedientas reciben el Evangelio en una sola vez. 그게 바로 사도행전 16장 Eso es como dice Hechos 16, Lidia. 단번에 하나님 말씀다. En una sola vez reciben la palabra de Dios. 그 뒤에 일어난 30절, 31절은 뭐죠? Y luego en el 30 y 31 que está aquí, que aparece aquí, 간수가요, 감옥에서요. es el carcelero en la cárcel. 복음을 전한 게 아니라 그들이 묻습니다. 우리가 어떻게 하면 구원을 No es que 얻겠습니까? predicó el Evangelio, sino preguntaron, ¿cómo podemos recibir 그때 나온 salvación? 단어입니다. 주 예수를 믿으라. 그러면 너와 내 집이 구원을 Allí es 얻으리라. lo que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. 뭐 혹시 저는 우리 교회 왔다가 뭐 다시 뭐 간 사람들이라든지 다락방에 왔다 간 사람들 별로 뭐 신경 쓰지 않습니다. Yo no presto mucha atención a la gente que viene a la iglesia y luego se va de la iglesia, o viene a Darakpan y se va de Darakpan. 우리 부산에서도 많이 부흥된 중에서요. 그런 사람도 꽤 있어요. Porque hay muchas personas que vinieron así en los comienzos, cuando se avivó Darakpan. 왜냐면요. 갈급한 영혼인 제자는 그렇게 흔들리지 않습니다. ¿Por qué? Porque los que están sedientos y son discípulos no se mueven, hay que buscar a esas personas. 지금부터 여러분 갈급한 영혼이 누구냐니까 하나님이 준비하는 제자예요. 단번에 임하게 되는 거죠. Desde ahora tenemos que buscar a esas personas que están sedientas, que Dios ha preparado en una sola vez, lo entienden y están para siempre ya. 사도행전 8장 35절에서 39절. Hechos 8, 35 al 39. 26절로 봐야 되겠습니다만은 그렇습니다. Debemos de ver el 36, pero es especialmente aquí. 뭡니까? ¿Qué es? 예수님만 증거했는데 비역사는. Solamente proclamaron a Cristo, pero se levantaron grandes obras. 더 정확하게 말하면 에티오피아 네스에게 딴 말 하면 안 돼요. Más concretamente hablando, ¿no podía decir otra cosa más al 그렇죠. etíope eunuco? ¿Es así o no? 에티오피아 네스에게 다른 얘기를 했다. 사실상 그는 천벌을 받아요. Que dijera otras cosas al etíope eunuco, en realidad eso no era así. 처음이자 마지막인 하나님이 준비한 제자 갈급한 영혼을 딱 준비했는데 딴 말을 계속한다. Es la primera y última vez nos encontramos con esa persona sedienta que es un discípulo, está preparado, pero dicen otro tipo de cosas que 이 no 시대에 valen. 여러분이 왜 필요하냐? 전 세계 교회가 딴 말을 계속해요. ¿Por qué son necesarios ustedes en esta época? Porque otras iglesias hablan de cosas que no valen. Por eso están cerrando las iglesias. 이 목사님들은 낙심하지 말고 언약 잡으셔야 돼요. Pastores, no se desanimen, deben de tomar el pacto. 여러분의 시대는 남아 있어요. Y les queda una 2, época a 3, 7, ustedes. 5천 종족입니다. Son las 2, 3, 7 naciones y las 어쩌면 5.000 나이 많은 tribus. 여러분들은 언제도 필요 없어요. 여러분들은 2, 3, 7, 5천 종족을 키워야 돼요. En un aspecto, ustedes, aunque tengan mucha edad, no tienen que jubilarse, tienen que salvar las 2, 3, 7 naciones y las 5.000 tribus. 저 중부 지역에 그 목사님 한 분은 잘하시대요. 젊은 목사님 딱 맡겨놓고 자기는 선교지 나가 전도해. En China hay un pastor que lo está haciendo muy bien. Se lo encargó a un pastor joven y él está yendo al campo de las misiones. Eso es hacerlo bien. 딴 말을 할 필요가 없잖아요. No hace falta decir nada más. 자, 성경을 보세요. 이제. Vean la Biblia ahora. 이 에티오피아 네스에게 말씀만 딱 전했어요. Vemos como al etíope eunuco solamente le transmitió la palabra. 그리스도가 말씀만 딱 전거했는데 역사. Transmitió a Cristo y transmitió la palabra y ahí se levantaron las obras. 그러니 하나님이 예배해 놓은 제자 특징은 하나님의 말씀 앞에 완전히 순종다. Y la característica de esas personas vemos que es que ellos eran fieles a la palabra de Dios. 그러고 어떻게 그래? 이 증거 앞에 딱 언약을 잡게. ¿Y cómo puede ser? Hasta delante de esas evidencias siguen tomando el pacto. 그리고 굉장히 말씀 앞에 긍정적이야. Y vemos cómo son positivos también 이 delante de la 말은 무슨 palabra. 말인 거 하니까 ¿Qué quiere decir? 오랜 신자보다요 더 말씀 잘 받아요. Quiere decir que reciben la palabra mejor que los creyentes que son antiguos. Es 새 신자인데 sorprendente, ¿verdad? 하나님이 예배해서 말씀 받으면 오랜 신자보다 더 잘 깨닫는다니까요. Vemos que son nuevos creyentes, pero reciben y conocen la palabra de Dios incluso mejor que los que tienen mucho tiempo como creyentes a veces. 하나님이 주면 아주 단순합니다. Y son de verdad muy puros y limpios. 옛날에
제가 모시고 있던 목사님이 워낙 설교를 잘해요. El anterior pastor que yo servía daba muy buenos sermones y hablaba muy bien. 놀랬다니까요. Me sorprendí. 나 설교 그렇게 잘하는 사람 좀 너무 말씀을 잘해. Es la primera persona que veía así. De verdad, hablaba muy bien. 한 번은 어디 뭐 놀러 가셨다가요. 교회를 못 오는데 수요 예배 내보고 준비하라는 거예요. Vemos que una vez se fue a pasear por ahí y me dijo, prepara tú el sermón del miércoles. 시간 맞춰 오셨어. Y llegó exacto al momento de empezar el culto. 입구에 도착하니까 이게 네 설교 준비한 거 내달라는 거요. Me dijo, como yo llego por la entrada, dame en un papel lo que tú has preparado del sermón y me lo das. 드렸어요. Y se lo entregué. 갖고 올라갔는데 완전 성령 충만이야. Vemos que subió con eso y estaba lleno del Espíritu Santo por completo. Yo me impacté con eso. 대단하다. Dije, es grandioso. 근데 이분이 이제 내가 탁 친해져 가지고 뭐 담임이고 부목사인데 이제 마음이 통하니까 내보고 만나겠다 해요 이렇게. Éramos bastante cercanos, aunque era el pastor principal y yo un copastor, pero hablaba mucho conmigo y conversaba de esto. 이분이 얼마만큼 이 넓은 사람인 거 하니까요. 총동원주의라는데 제가 물어요. Entonces, él de verdad era una persona muy extensa y me preguntaba diferentes cosas. Me dijo, Pastor Ryu, ¿qué es bueno que predique? 목사님은 설교를 너무 잘해서 교인들이 미혹을 당합니다. Y le dije, Pastor, usted predica tan bien que los creyentes son tentados por eso. 오직 예수만 얘기해. No predique esas cosas buenas, sino predique solo a Jesucristo, a los nuevos creyentes. 간단하게 예수님만 얘기해. Es la primera vez que han venido. Predíqueles simple y profundamente qué es Cristo. No hable de otras cosas. 그 말만 알아듣는 사람만 남습니다. Solamente quedarán las personas que entiendan eso de verdad. Los demás vienen y se van y ya está. 단순. Es algo simple. 이런 전도해 보면 이런 것들이 나옵니다. Si predicamos el Evangelio es así. Estas son cosas que yo he visto en el evangelismo, por eso lo escribo aquí. 그래서 예수님을 영접할 준비가 되기 때문에. Por eso están preparados para poder aceptar a Jesús. 자, 이러면 끝입니다. Se acaba todo ahí. 이러는 건 마지막 영접하는 거지. Y ahí son los que ya aceptan. 자, 그러면 갈급한 자를 어떻게 찾을까요? Ahora, ¿cómo buscamos a esas personas que están sedientas? ¿Cuál es el método para buscarles? 뭐 이건 사실은 하나님 말씀과 진리라기보다는 제가 그때 입에서 훈련시킬 때 그냥 한 얘기들이에요. Esto no es que sea la verdad o lo único correcto, sino es lo que yo expliqué cuando hablé acerca de este entrenamiento de estudio bíblico. Lo importante es esto que di en la introducción. 오늘부터 훈련받는 여러분도 놓치지 마시오. Desde el día de hoy, ustedes que reciben entrenamiento, no lo pierdan, 받을 겁니다. porque ustedes recibirán primero las respuestas. 아무 걱정하지 마시고 No se preocupen por nada. 무조건 다 양보해도 괜찮아요. 진짜 걸 붙잡고. Está bien aunque cedan en todo, deben de buscar lo que es de verdad. 다 빼앗겨도 괜찮아. 진짜 걸 붙잡고. Está bien aunque les quiten todo, tienen que buscar lo que es de verdad aquí. 이게 확실해져야 됩니다. Eso tiene que ser algo seguro de ustedes. 많은 교육자들이 이게 확실히 안 해서 가지고 자꾸만 시험 받고 고생합니다. Hay demasiados pastores que no tienen esto seguro y están teniendo conflictos y problemas. No vale para nada. 아닌 말로 뭐 그런 일은 없겠습니다만은 제 같은 경우는 예를 들어서 다 갖다 거기서 사람 살릴 자신 있어요. Por ejemplo, 왜냐 너무 많이 para ser un poco extensos y esforzar un poco. 기다리고 있는 사람 너무 Yo 많아요. estoy seguro de que puedo ir a cualquier lugar y hayan personas que pueden recibir la salvación. Quiere decir que tenemos que tener ese corazón e ir para salvar a las personas. 조금 참고해야 됩니다. Debemos de tener un poco esto en cuenta. 우리가 왜 만나는 사람마다 증가합니까? ¿Por qué testificamos esto con cada persona que nos encontramos? 오늘 예비된 자가 누군지 모르니까. No sabemos qué persona está preparada en el día de hoy. ¿Es así o no? 그래서 만나는 사람마다 증가. Por eso predicamos a todas las personas con las cuales nos encontramos. Deben de tener esto en cuenta. 만날 때마다 증가하는 건 뭡니까? ¿Y qué es lo que tenemos que predicar cada vez que nos encontramos con ellos? 언제 마음문 열지 그건 하나님만 하시니까요. Solamente Dios sabe cuándo esta persona va a abrir la puerta de su corazón. 낙심도 하지 마 포기하지 말아도 그냥 어제까지 아닌데 오늘 역사날. No hay que desanimarse, no hay que abandonar. ¿Por qué? Porque hoy pueden levantarse las obras perfectamente. 아니 목사님 설교 들었을 때는 마음은 안 열었는데 전도사님 설교도 열 수도 있어요. Puede ser que escuche lo que el pastor dice y no abra la puerta del corazón y luego un asistente de pastor predique otra vez y puede abrir la puerta del corazón. 사람들 내가 할 때 내 말 듣고 은혜 받아 이렇게 합니다. 아닙니다. 그 사람의 시간표 있어요. Los que tienen los ojos espirituales entenebrecidos dicen, no, es que cuando yo prediqué se abrió la puerta del corazón. No es así, sino es el momento en que Dios ha preparado. 그래서 누군지를 모르고 이 사람이 언제 은혜 받을지 몰라요. Entonces, no sabemos cuándo o qué persona va a ser.
어떻게 해야 될 것이냐 이것도 하나님 손에 있습니다. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Eso también está en las manos de Dios. 모두에게 널리 복음 전하는. Por eso nosotros a todos ampliamente tenemos que predicar el Evangelio. 그래서 우리는 많은 다락방에서 예를 있을 때 모르기 때문에 Por eso, como no lo sabemos bien, cuando se abren los 새로운 이 darakpanes, 새가족 통해서 a través de estos nuevos creyentes, 사람들 초청하기 시작. tenemos que invitar a otras nuevas personas aquí. 보통 이거 억지로 하면 안 되지만은 여기에서 굉장한 건 나옵니다. No hay que forzarse para hacer esto, pero ahí grandes cosas tomarán lugar. 자고 다락방 하거나 메시지 할 때 또 다른 사람을 초청해요. Cuando tomen el mensaje al hacer el darakpan, tienen que poder invitar a otras personas a través de esos nuevos 이때 creyentes. 참고할 거는 대부분 은혜 받으면 신자를 끌고 와요. Lo que tienen que tener en cuenta es que cuando ellos reciben gracia traen a gente, pero que ya son creyentes en la mayoría de casos. 불신자. Que traigan a no creyentes. 이마누엘 설교의 그 피아노 반주하는 그 이영주라고 있잖아요. 이 원래 권상가 집사인데 그 친구가 부산에 우리 초창기 전도할 때 그 어린 학생이었어요. Hay una diaconisa senior en la iglesia Manuel de Seúl, y Yongja. Ella vemos que era una estudiante joven en Pusan. Tiene la misma edad que mi hijo. 그 할머니가 있어요. Entonces, tiene la misma edad que mi hijo y tiene su abuelita. 그 동네에서 불교 대장이에요. Su abuelita era la persona más representativa de los budistas en esa región, en Pusan. 우리가 성경 공부를 하고 있는데 친구 만나러 왔다가 이게 저 밖에서 들은 거예요. Entonces, esta persona vino a encontrarse con esa señora y desde fuera escuchó esto. 자, 하나님 이렇게 역사하신다. Así es que Dios obra también. 이 운동을 쫙 펴고 있는데 그 할머니가 그때는 할머니 아니지요. 지금 할머니지만 이래 가지고 보다가 들어보니까 자기 보고 하는 소리예요. En ese momento no era una ancianita, era una señora y escuchó lo que decían. Dice, es lo mismo que me pasa a mí. 들어와서 나도 믿으면 안 되겠냐고 그래. Abrió la puerta y dijo, ¿yo también puedo creer esto o no? 당연하죠. Obvio, 그 le 이 dijimos. 시간표입니다. Ese era el horario para esa 그래서 persona. 영접식 받았는데 이분이 완전히 변하겠어요. Por eso esa persona aceptó al Señor y cambió por completo. 동네에서 별명이 욕쟁이거든요. Y en el barrio la llamaban la mujer que insultaba mucho. 막 이래요. Era fuerte, era segura y hablaba muy fuertemente también. 전 아들, 딸, 며느리 다 부른 거예요. Llamó a sus hijos, sus nueras, a toda la familia. 오늘부터 예수 믿으라. Desde hoy crean en Jesús. 안 믿으면 이혼해라. Si no creen, divórciense. 어떤 사람은 겁나서 왔다 하더라고. Algunos tenían miedo y vinieron por 이 eso. 사람들 싹 다 신자가 됐어. Pero todos llegaron a ser creyentes ya en la familia. 그 이제 그 손녀가 그 피아노 치는 거예요. Y la nieta es la que toca el piano en la iglesia. 이 사람이 얼마만큼 전도를 했냐면은 왜 옛날부터 동네 놀러 가자고 돈 모아놓은 거 있잖아요, 이렇게. ¿Y hasta qué punto evangelizó ella? Ella tenía dinero reunido para irse de viaje, ¿verdad? Y tendría que irse a algún lugar a viajar, de paseo, 그런데 ¿verdad? 이분이 버스에 앉아 노래 1등인데 부르고 그때 가만 앉아 있어요. Entonces, anteriormente era la que más cantaba y cuando iba en el autobús en ese viaje, estaba callada. 친구들이 이상해, 야, 니 왜 그러냐면서. Y las amigas le decían, hey, ¿qué te pasa? Estás 아프냐, cambiada. 노래도 안 하고. ¿Estás enferma o qué te pasa? No cantas ya como 이 antes. 할머니가요, 이제 권사님이지 이제 마이크 잡고 얘기했어요. Esta ancianita, que era una diaconisa senior de la iglesia, tomó el micrófono y habló, 눈물 흘리면서. llorando. 내가 전에는 이랬다. Anteriormente yo era así, así, así. 그리스도 만나고부터 이렇게 됐다. Pero ahora me he encontrado con Cristo y he cambiado de esta otra manera. 많은 사람들이 야, 자가 이상하게 됐구나 이렇게. Mucha gente dijeron, se ha vuelto extraña esta mujer, ¿eh? 근데요, 그 중에서 진짜 예비된 사람 찾아와. Pero dentro de las personas que estaban ahí, habían personas preparadas y las encontraba. 이 할머니가 매주 음식을 만들어요. Y esta abuelita, todas las semanas en su casa, ella 그리고 음식 cocinaba. 만들고 친구 보고 먹으러 오라고 초청하는 겁니다. Entonces cocinaba y llamaba a sus amigas para que vinieran a 그러고 comer. 복음 전하는데 열매 많이 났어요. Predicó el evangelio y trajo muchos 한 frutos. 사람 때문에 그 동네 영향이 가요. Entonces, por una persona se influenció la región entera. 초청. Es invitar. 살금살금 살아날 겁니다. Poco a poco entenderán esto. 그래서 언제든지 이런 일을 알고 있는 여러분들은 자꾸만 사람의 방법으로 하려 하지 말고 Entonces, no traten de hacerlo de manera forzada con métodos humanos. 영적 부분을 봐야 돼. Tienen que ver el aspecto espiritual en gran manera. 여기를 봐야 진짜 역사다. Ahí se levantarán las verdaderas obras. 사람들 다 이거 숨기고 있잖아요. 어느 La 날 gente lo ha 마음 escondido 열면 todo. 다 나와요. Pero un día abrirán las puertas de sus corazones.
그리고 해볼 때 제임스 와거너도 그런 말 했습니다만은 약간 참고하시기를 우리가 현장 가서 한 10명 정도 하면요. 한 1명 정도 예비된 자 있다고. Vemos que James Wallner también dijo esto, que de entre 10 personas, como mucho vendrá una. 막 그래서 낙심하지 말라 그 말이에요. Por eso no se desanimen. 딱 예비된 장소도 우리가 생각하지 않는 곳에 많이 있습니다. También hay muchos lugares preparados que ni siquiera habríamos podido imaginar. 그래서 그 사람들 만나면 반드시 예수 그리스도만 영접시켜요. Por eso cuando hablemos con ellos, solamente de manera cierta hay que predicar a Jesucristo nada más. 지금 아무것도 아닌 것 같아서 지금 제가 이 부흥 역사 일으키는 방법을 얘기하는 거예요. Parece que no sea nada, pero estoy hablando del método del avivamiento. 그리고 전혀 여기 관계된 말씀만 전달하는 것이죠. Y se transmite la palabra concerniente a esto nada más. 그래서 많은 사람들이 하다가 무너지고 안 되는 이유가 뭔가 하니까 다른 걸 좋은 걸 많이 하다 그래요. 그렇지 않습니다. 그리스도만 증거하고 말씀만 증거. Por eso hay muchas personas que no funcionan y son derrumbadas. Lo que tienen que hacer es predicar solamente la palabra y predicar a Cristo nada más. 어떤 인간적인 조건도 신경 쓰지 말아요. No se preocupen tampoco de las condiciones humanas. 그래서 저는 모일 때 못 오기로 했어요. 보통 가보면 많이 모으려고 하더라고요. 오지 말아요. Por eso yo anteriormente, cuando la gente se reunía, prohibía que vinieran porque venían muchos. Les decía que no vinieran. 불신자 데리고 오라. Les decía que trajeran a no 어떤 creyentes. 조건에도 흔들릴 필요 없어요. No es necesario moverse por ninguna condición que haya o 그 que no. 주위에 갈급한 영혼이 준비되어 있습니다. Y hay personas que están afligidas y sedientas alrededor. 딱 이렇게. 제가 그때 이 얘기들을 왜 했냐면 한참 제가 전도하고 난 자료들을 전달하니까 이렇게 나와요. ¿Por qué digo yo de esto? Es que es una recopilación de los materiales que utilizamos en el evangelismo. Por eso se habla de esta manera así. 하나님은 어떻게 언제 역사하실지 모릅니다. 그렇기 때문에 이 시간표를 보면서 이렇게 No 움직여요. sabemos cuándo o cómo Dios va a obrar. Por eso, tomando todo esto, tenemos que llevarlo a cabo así. 그래서 응답이 받아져야 되니까 모든 성도님들은 강단 메시지 붙잡으라. Entonces hay que ayudar a que todos los creyentes tomen el mensaje del púlpito. 어떻게 붙잡아야 됩니까? ¿Cómo tenemos que tomarlo? 강단 메시지를 그냥 붙잡으면 안 돼요. 강단 메시지는 뭐 설교하는 목사님도 그렇고 듣는 사람들고 반드시 하나님이 응답하시는 흐름이 있어요. No es el sermón del púlpito de cualquier manera, sino tanto el que predica la palabra como el que la escucha tiene que ver la corriente de la palabra de Dios. 사도행전 1장 8절 가지고 1년 동안 설교한다. 흐름은 달라요. Por ejemplo, podemos predicar un año entero con Hechos 1.8, pero hay una corriente diferente cada vez. 아마 그럴 리 없지만 그렇게 한다고 치더라도 말씀의 역사는 달라요. Seguramente que no sea así, pero si lo hiciéramos incluso así, la palabra sería diferente porque es la 생명이 corriente. 없는 사람들이 뭐 똑같은 설교 하는데 안 합니다. 그리스도 매일 증거해도 흐름 달라요. Vemos que los que no conocen la vida dicen, es que es lo mismo, pero no es así. Los que proclaman a Cristo, aunque sea todos los días, cada día la obra es diferente que toma lugar. 그래서 모든 성도님들은 핵심 메시지까지 연결시키죠. Por eso hay que ayudar a que todos los creyentes también se conecten para escuchar el culto núcleo. 무조건 지금부터 E incondicionalmente desde ahora, 교회든 모든 금토일 시대에 la familia, en la casa, en cualquier lugar, abran la época del fin de semana de 3 días. 이대로 딱 하면 됩니다. Hay que hacerlo de esta manera. 하나님이 가장 원하시는데 방향 맞추세요. Es cuadrar con la dirección que Dios más desea. 안 되면 개인 집에서도 됩니다. Si no, pues en las casas o en las familias personalmente. 세 가지 뜰. Los 3 atrios. 좀 부탁해가지고 제 그 예배 따라다니는 비서들은요 될 수 있으면은 한번 갔을 때 외국에서 오는 사람들 한 명씩 좀 연결시켜 주세요. Yo le pido a estos mis secretarios, tanto en Busan como en Seúl, que me hagan encontrarme con las personas que han venido del extranjero uno a 그 uno. 사람 세밀한 정보가 있으면 더 좋고요. Y si tengo una información detallada de cada una de esas personas extranjeras, mejor. Y si me lo dan por adelantado, mejor aún. 그러면 제가 많은 걸 찾아냅니다. Entonces así yo puedo buscar muchas cosas. 그래서 이게 답니다. Esto lo es todo. 모든 교회, 모든 성도님들은
하나님이 가장 원하시는 언약을 찾아내. Todas las iglesias, todos los creyentes tienen que buscar lo que Dios desea. 기도하겠습니다. Oremos. 모든 문제 해결자이신 예수 그리스도의 은혜와 Con la gracia del Señor Jesucristo, que es el solucionador de todos los problemas. 하나님의 무한하신 사랑하심과 Con el limitado amor de Dios Padre. Las obras del Espíritu Santo. 교회 살리고 후대 살릴 모든 제자들 위해 Sobre todo los discípulos que salvarán la iglesia y la siguiente generación. 지금부터 영원까지 Desde ahora y por la eternidad. 항상 함께 계실지어다. Estará con nosotros para siempre. Amén.